Hello mga idol, mayong gabi. Karon is December 13, 2024. Akong Bible sharing topic nako mabasa sa Panultihon chapter 25 verse 9. Nagaingon, kung ikaw ug ang imong isig katawo dili magkauyon sa inyong hunahuna, husaya ninyo kini, tali kaninyong duha, ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. See your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Bye-bye.